Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah, dan salat subuh ini adalah salat yang sangat berkah. والحمد لله رب العالمين يسر الله لنا بحضور مجلس علم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوقت المبارك فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa pada pagi hari ini bersama-sama menghadiri majelis ilmu, dan ini bersesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Doa beliau, ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi mereka. فالحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا يوم القيامة على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, semoga kita juga kelak nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, di mana orang yang minum dari telaga beliau tidak akan merasa haus selamanya. وأن يدخلنا الجنة معه صلى الله عليه وسلم وتحت رايته. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW dan di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW. وأن نكون من المقربين به بالنظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. Dan semoga kelak kita digolongkan dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. آمين آمين آمين. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن النجاسات. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang perihal najis-najis. Allah subhanahu wa ta'ala خلق هذا الإنسان وصوره في أحسن صورة وحرم عليه أشياء وأحل له أشياء. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna, sehingga beliau Allah Subhanahu wa taala juga menghalalkan beberapa hal dan juga mengharamkan beberapa hal bagi manusia. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allamana umur dinina kulliha wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umat ini seluruh perihal-perihal dalam hal agama kita. النجاسة هي مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. Yang dimaksud dengan najis itu adalah apabila dia terkena kepada badan kita dan kita sholat, maka bisa membatalkan sholat kita dan tidak ada rukhsah di sana, tidak ada keringanan di sana. فلو وجد إنسان وهذا الإنسان أصابته نجاسة هذه النجاسة تمنعه من الصلاة. Andaikan ada manusia yang kemudian terkena najis di badannya, maka najis ini bisa mencegah orang tersebut untuk bisa melaksanakan sholat. هذه النجاسات أولها البول وثانيها الغائط وثالثها الدم ورابعها القيح. Yang dimaksud najis-najis di sini yang pertama adalah al-awwal, yakni yang pertama adalah kencing, yang kedua adalah segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, yang ketiga adalah darah, yang keempat adalah muntah. نعم الدم نجس أيضا والصديد الماء الذي يخرج من الجرح هو نجس أيضا كذلك المذي والودي. Yang termasuk daripada hal-hal yang najis adalah darah. Darah itu najis, dan juga cairan yang keluar dari luka seperti nanah itu juga najis. Kemudian madhi itu adalah sesuatu yang najis. المذي هذا ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة.
سيدنا علي قال يا رسول الله إني رجل مذاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. Madhi ini adalah cairan yang licin yang keluar dari zakar ketika seseorang sedang syahwat. Seorang sahabat Nabi kemudian mengadu kepada Rasulullah, saya adalah orang yang kemudian sering keluar madhi. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, cucilah daripada zakar kamu dan baru salat. والودي هذا شيء ثخين يخرج عقب البول بعد الانتهاء من البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس أيضا إذا نزل في الثوب لا بد أن تغسل الثوب منه وتغسل ذكرك ثم بعد ذلك تتوضأ. Adapun wadi ini adalah sesuatu yang keluar juga dari zakar setelah seseorang selesai kencing atau ketika dia selesai mengangkat barang-barang yang berat. Maka apabila wadi ini keluar, dicuci zakar kita, kemudian berwudu baru melaksanakan sholat. هذه تسمى النجاسات فلا يصح أن تدخل إلى الصلاة وهناك نجاسة تتعلق ببدنك أو بثوبك. Maka hal yang tadi disebutkan adalah benda-benda yang najis. Benda-benda yang najis ini bisa berkaitan sesuatu yang mengenai badan kita atau mengenai daripada baju kita. طبعا المني طاهر فإذا نزل من الإنسان مني هذا السائل الذي المني هذا هو طاهر لكن يجب على الإنسان أن يغتسل لأنه أصابته جنابة. Adapun mani ketika keluar, mani ini hukumnya adalah suci. Tetapi ketika mani itu keluar, maka mewajibkan orang tersebut untuk mandi besar untuk bisa melaksanakan sholat. كيف هذه النجاسات كل ما يخرج من الإنسان من بول وغائط ومذي وودي ودم كله نجس إلا المني فهذه الأشياء يجب غسلها وتنظيف البدن منها وكذلك تنظيف الثوب منها حتى تصح الصلاة. Maka hal-hal yang sudah disebutkan tadi, baik itu darah, kotoran yang keluar dari manusia, kemudian madhi dan juga nanah tadi, semuanya adalah najis. Apabila terkena daripada badan manusia atau terkena bajunya, maka harus disucikan terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan sholat. أيضا هناك شيء نجس أيضا وهي الميتة. كل ميتة نجسة إلا الآدمي أثناء موته فهو طاهر والسمك طاهر والجراد أثناء موته أيضا طاهر. Adapun semua bangkai hukumnya adalah najis kecuali manusia. Manusia ketika dia meninggal maka tidak najis badannya. Yang tidak najis juga adalah belalang dan juga ikan. النجاسات منها نجاسة مغلظة يعني يجب غسلها 7 مرات بالماء 1 منها بالتراب وهي نجاسة الكلب والخنزير. Di antara macam-macam najis ada namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Najis mughalladhah ini cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, dicampur dengan tanah. Najis mughalladhah ini adalah najisnya anjing dan babi. فالكلب والخنزير نجاستهما نجاسة مغلظة لو أصاب الثوب أو البدن من نجاستهما شيء هذا الثوب أو البدن نغسله 7 مرات 1 منهن من ال7 يكون الماء مخلوطا بالتراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 1 بتراب. Maka cara membersihkan najis mughalladhah ini adalah dibasuh 7 kali,
salah satunya dengan dicampur dengan tanah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila ada anjing yang kemudian menjilat salah satu wadah kalian, basuhlah dia 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. هناك نجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل ولم يطعم غير اللبن. هذه النجاسة المخففة نعصرها أولا بوله، ثم يكفيك مضح الماء عليها بيدك هكذا. Ada jenis najis yang kedua, yaitu namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najisnya kencingnya bayi yang belum berusia 2 tahun, yang kemudian dia hanya minum air susu ibunya. Maka apabila ini terkena daripada baju, kita cukup menyucikannya dengan memercikkan air kepada yang terkena najis bayi tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam جاءت إليه إحدى النساء بطفل صغير ووضعته في حجره صلى الله عليه وسلم، فبال الطفل في حجره صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة، عصرها أولا ثم نضح عليها بالماء هكذا، لم يغسلها وإنما رشها بالماء فقط، يعني وضع الماء في يديه وفعل على الثوب هكذا، فهذه نجاسة مخففة. Suatu hari pernah salah satu perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa bayinya. Kemudian bayi tersebut berkenan untuk digendong di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian bayi tersebut kencing di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad apa yang dilakukan untuk mensucikan kencing tersebut? Baju yang terkena kencing bayi tersebut beliau peras dahulu najisnya hingga menetes begitu. Baju yang tersisa tersebut beliau ambilkan air, kemudian hanya dipercikkan air dengan tanpa beliau mencucinya. هناك نجاسات معفو عنها، يعني إذا أصابتك هي معفوة عنها، مثل القليل من الدم، دم قليل جاء في يدك، هذا معفو عنه لا تغسله. كذلك اليسير والقليل من القيح وهو ما يخرج من الجرح. Ada beberapa najis yang kemudian dimaafkan, yaitu sedikit daripada darah apabila ada di badan kita itu dimaafu, hukumnya tetap najis tapi dimaafkan. Demikian juga sedikit daripada nanah itu juga dimaafu. كذلك الذباب الذي لا دم له، هناك حشرات لا دم لها، إذا ماتت ووقعت في الماء لا تنجس الماء، فإذا ماتت ووقعت في الماء لا تنجسه لأنها معفو عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. Termasuk daripada najis yang dimaafu adalah najis apabila ada hewan-hewan kecil seperti lalat yang jatuh ke cairan seperti air ataupun makanan, maka itu tidak menajiskan air atau makanan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila jatuh seekor lalat kepada wadah kalian, maka hendaklah dia mencelupkan lalat tersebut keseluruhannya, karena di salah satu sisi sayapnya terdapat racun dan sayap yang lain terdapat obat. الآن كيف عرفنا كيف نتطهر من النجاسة المغلظة وكيف التطهر من النجاسة المخففة؟ يبقى النجاسة المتوسطة وهي باقي النجاسات. Kita sudah menjelaskan bagaimana cara bersesuci dari najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, dan juga dari najis yang mughalladhah, najis yang berat. Maka selanjutnya kita akan menerangkan bagaimana kita bersuci dari najis mutawassithah, najis yang pertengahan. النجاسة مثلا دم أو بول أو غائط أصاب الثياب، إذا كان له عين
يعني لون أو طعم أو ريح نزيله أولا ثم بعد ذلك نغسله بالماء. Maka najis yang mutawasithah ini contohnya misalkan ada darah yang terkena baju kita. Maka cara mensucikannya adalah kita hilangkan dulu darahnya, maka setelah itu kita cuci seperti biasa dengan air. كذلك الأرض لو أصابتها نجاسة إذا كانت الأرض تشربت النجاسة شربتها يكفيك أن تصب الماء عليها فقط وتكون طاهرة. أما إذا كانت الأرض صلبة مثل هذا البلاط فنزيل النجاسة أولا ثم نصب عليها الماء. Adapun apabila najis mutawasithah ini terkena tanah, apabila tanah itu bisa menyerap air, maka cukup najis tersebut kita siram dengan air, maka itu sudah dianggap suci. Adapun apabila terkena seperti lantai yang tidak bisa menyerap air, caranya bagaimana mensucikannya? Bendanya, najisnya dahulu kita hilangkan, baru setelah itu kita kucuri dengan air. بعد ذلك من السنة ويستحب إذا كانت النجاسة في الثوب أن تغسله 3 مرات، ولكن الأفضل إذا كان الماء قليلا لا تضع الثوب النجس في الماء القليل لأنه يصير الماء كله نجسا إذا كان الماء قليل. أما إذا كان كثيرا فلا بأس أن تغسل الثوب فيه. Termasuk daripada sunnah ketika kita mensucikan najis adalah dengan mencucinya 3 kali. Adapun apabila air yang kita gunakan untuk mensucikan itu jumlahnya sedikit, maka jangan sampai benda yang najis kita masukkan ke dalam air yang jumlahnya sedikit. Kenapa? Bisa menyebabkan keseluruhan air tersebut bisa menjadi najis. Adapun apabila airnya banyak, maka itu tidak merubah daripada air tersebut. يبقى شيء آخر نجس وهو الخمرة. الخمرة عندنا في بلاد العرب يصنعونها من العنب أو الزبيب، هذا يسمى خمر. والمصنوع من غير العنب والزبيب يسمى نبيذ، يصنع من الذرة من أي شيء آخر يسمى بالنبيذ. إذا صنعت الخمرة هذه الخمرة نجسة كالبول والغائط وغيره. Kemudian yang termasuk benda najis adalah khamr, minuman keras. Di negara-negara Arab yang dimaksud dengan khamr itu apabila minuman keras tersebut dibuat dari bahan anggur. Adapun apabila khamr itu terbuat dari bahan yang lain seperti gandum ataupun dari kurma, maka itu disebut istilahnya dengan nabir. Maka khamr ataupun ini adalah termasuk benda najis juga, minuman keras. فمثلا لو جئنا بالعنب ووضعوه في الشمس هكذا بعد 3 أيام يزبد هذا العنب ويضطرب وتكون رائحته غير جيدة. إذا شرب منه الإنسان يذهب عقله وقد حرمه الشرع الشريف. Misalkan ada perasan air anggur yang kemudian kita simpan di wadah dan terkena sinar matahari beberapa hari, 3 hari misalkan, sehingga dia terfermentasi berubah menjadi minuman keras, dan ketika diminum oleh manusia bisa menyebabkan hilang akalnya, maka ini termasuk daripada khamr tadi yang dijelaskan. هذه الخمر لو تركت مثلا 40 يوما تتحول وتصبح طاهرة فتكون خلا، وهو الخل الذي نستعمله في الطعام. فهنا الخمر إذا أصبحت خلا بنفسها صار الخل طاهرا. Adapun apabila perasan air anggur tadi kita biarkan selama 40 hari misalkan, kemudian dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka yang kita pakai dalam masakan kita, maka cuka di sini hukumnya adalah suci. بعد ذلك بالنسبة للمرأة، المرأة الله سبحانه وتعالى كتب على بنات سيدنا آدم الحيض وهو دم
ينزل على المرأة والنفاس دم يخرج عقب الولادة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kaum perempuan ada darah yang keluar dari farjinya mereka. Ada namanya darah haid dan juga darah nifas yang keluar setelah perempuan melahirkan. بالنسبة للحيض المرأة أقل مدة هي يوم وليلة، يعني 24 ساعة ينزل فيها دم الحيض، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. Adapun haid paling sedikitnya lamanya waktu haid adalah sehari semalam 24 hari. Sedangkan paling lamanya adalah 40 hari. Adapun biasanya normalnya 7 hari atau 8 hari. فإذا انتهى الحيض من على المرأة وجب عليها أن تغتسل، وفي أثناء حيضها لا تصلي ولا تصوم. Maka ketika perempuan selesai daripada haidnya, dia harus mandi besar, dan ketika dia haid itu dilarang baginya untuk sholat dan juga untuk berpuasa. فإذا زاد الدم عن الفترة المعتادة للمرأة، مثلا هي تحيض 7 أيام، زاد الدم عن ذلك فيكون هذا الدم اسمه دم استحاضة، ودم الاستحاضة هي من صاحبة الأعذار، تغسل فرجها لكل وقت وتتوضأ وتصلي. Adapun perempuan yang biasa dia haidnya itu 7 hari, kemudian pada suatu hari haidnya lebih dari 7 hari, maka darah yang keluar itu namanya darah istihadah. Maka darah istihadah ini dia apabila keluar dari perempuan tetap dia harus sholat, dan dia setiap mau melaksanakan sholat dia harus mencuci darah tersebut. ثم النفاس هذا دم يخرج عقب الولد، عقب نفس الولد، فإذا أصاب المرأة دم نفاس أقله لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، فإذا أصابها المرأة هذا الدم لا تصلي أيضا ولا تصوم، ويجب عليها إذا انتهى هذا الدم أن تغتسل منه. Adapun nifas adalah darah yang keluar sehabis perempuan melahirkan. Paling cepatnya nifas adalah lahdzah, yaitu sebentar saja. Adapun paling lamanya adalah 60 hari. Biasanya perempuan nifas itu 40 hari. Maka selama perempuan nifas ini dia juga dilarang untuk sholat dan puasa, dan selesai nifas dia juga diwajibkan untuk mandi. بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يحرم عليها 8 أشياء: حرام عليها أن تصلي، لا تصلي، حرام عليها الصيام، حرام عليها قراءة القرآن إلا لضرورة، حرام عليها مس المصحف وحمله. Di antara larangan-larangan apabila perempuan itu haid atau nifas, di antaranya adalah dia dilarang untuk sholat, kemudian dia dilarang untuk menyentuh mushaf, dia dilarang juga untuk kemudian membaca Al-Quran. كذلك يحرم عليها دخول المسجد والمكث فيه والطواف، أيضا الطواف بالكعبة يحرم عليها أيضا. Termasuk yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas adalah dia masuk kepada masjid dan juga tawaf di Baitullah. ويحرم على زوجها أن يجامعها. Dan haram bagi suaminya untuk menjima, berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid. لأن دم الحيض دم فساد، وهذا الدم يصيب الزوج بالمرض. Dan sebabnya kenapa tidak boleh berhubungan badan ketika perempuan haid, karena darah yang keluar haid itu adalah darah yang kotor, sehingga apabila melakukan hubungan badan ketika haid itu bisa menyebabkan istrinya nanti terkena penyakit. يأتي بعد ذلك الجنب. الجنب هو الذي أصابته جنابة، والجنابة كأن جامع زوجته يسمى جنب، الزوج جنب والزوجة جنبا. كذلك إذا نزل المني منه وهو نائم كأن احتلم فيسمى جنب، فيحرم عليه 5 أشياء. Kemudian jika
membahas tentang perihal junub. Junub ini terjadi misalkan ketika seseorang laki-laki atau perempuan berhubungan badan, maka itu disebut dengan junub. Atau misalkan ketika orang ihtilam, mimpi basah, mimpi keluar mani, itu disebut dengan junub. فيحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم، ويحرم عليه مس المصحف وحمله، ويحرم عليه الطواف والمكس في المسجد. Maka dilarang bagi orang yang sedang junub ini adalah membaca Al-Quran dan juga menyentuh mushaf, dan juga dilarang bagi dia untuk berdiam diri di masjid. أما المحدث وهو صاحب الحدث الأصغر الذي انتقض وضوءه فقط، يعني ليس متوضئا، هذا تحرم عليه الصلاة، وكذلك يحرم عليه الطواف، ويحرم عليه مس المصحف وحمله فقط. أما يجوز له أن يقرأ القرآن. Adapun orang yang muhdis ini orang yang kemudian berhadas, maka yang dilarang bagi orang tersebut adalah misalkan dia tidak boleh memegang Al-Quran dan juga tidak boleh tawaf, dan dia juga dilarang beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut. نعم، نتوقف إن شاء الله ولو كان هناك أسئلة.